Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a rendu donc obligatoire la prière, nous a demandé justement de faire un acte qui est très très important, qu'on appelle donc les ablutions, c'est-à-dire le fait de se purifier de toute impureté. Et lorsque l'on parle donc justement des ablutions, je vais donc, comme je l'ai bien précisé pour la prière et autres, ici ne pas entrer dans les grands détails, mais ce que nos jeunes et nos frères et sœurs qui embrassent l'islam doivent savoir, c'est que si jamais vous allez uriner, ou vous allez à selle, ou bien donc il y a un liquide qui sort par exemple de vos parties intimes, on a donc un tas de petits détails qui font qu'on doit se demander qu'est-ce qui se passe par rapport donc à cela. Est-ce que je peux tout simplement essuyer et aller prier? Est-ce que je dois me laver? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? On nous pose souvent donc la question. Sachez que d'office, lorsque vous urinez ou allez à selle, il faut donc absolument faire les ablutions. Et les ablutions, donc on va vous les montrer donc tout à l'heure dans un petit film. Donc on doit faire ces ablutions. Si jamais on retrouve un liquide, comme par exemple le liquide spermatique après éjaculation ou bien relation sexuelle, il faut donc absolument d'office donc se laver, et dans ce lavage il y aura d'office donc les ablutions. Et aussi si jamais on va uriner par exemple et que l'on a donc un liquide qui est transparent, qui continue des fois à couler avec donc l'urine, on est obligé aussi à ce moment-là de se laver les parties intimes et de faire donc ces ablutions. Tout cela pour être dans un état de purification, c'est-à-dire en étant vraiment propre face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ablutions, vous allez aussi les retrouver dans beaucoup d'avis chez les savants, lorsque par exemple on va lire le Coran. Donc il est important aussi d'être en état d'ablution. Et comme d'habitude, je pousse donc nos frères et sœurs à, Inch'Allah, revenir vers différents ouvrages qui nous parlent des ablutions, mais vraiment en détail, et où vous allez remarquer que c'est un moment qui est très très important pour nous, car c'est aussi une sorte de purification par rapport des fois à nos péchés, à nos mauvaises actions que l'on fait, et il y a aussi des traditions authentiques qui vont en ce sens. Donc pour les ablutions, il faut aussi savoir que cela doit se faire absolument avec concentration, cela doit se faire aussi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, cela aussi doit se faire d'une manière qui fait qu'on ne délaisse pas une petite partie de sa peau ou du corps en se disant c'est rien, c'est un petit détail. Non, parce que même pour les ablutions, s'il y a des choses qui manquent, vos ablutions donc sont عن ابن جبر رضي الله عنه قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. des ablutions. Sachez qu'il est important de faire attention donc au gaspillage, comme on l'a bien donc rappelé, c'est très très important. Donc voilà, notre frère va commencer les ablutions. Comme vous avez remarqué, on met toujours la main droite dans l'eau, pas la main gauche, et aussi l'eau doit couler à côté de votre récipient. C'est-à-dire que je parle du mot récipient parce qu'il est préférable de se laver en employant ou de faire les ablutions en employant donc un récipient pour ne pas donc gaspiller. Mais sinon vous avez le droit de le faire au lavabo directement en donc mettant un petit peu d'eau. Donc on a bien lavé les mains 3 fois en passant bien entre les doigts, et puis donc notre ami va se laver bien donc la bouche 3 fois avec le nez, parce qu'il y a 2 possibilités. Celle de la sunna, donc on fait la bouche et le nez en même temps. Mais il arrive que des personnes ne sont pas habituées, donc à ce moment-là on peut laver la bouche 3 fois et puis le nez donc 3 fois. Bien gargariser pour qu'on nettoie bien sa bouche, et aussi bien vider ce qu'il y a dans son nez sans trop exagérer, et spécialement donc pendant le mois de Ramadan. Il faut faire attention lorsqu'on se lave le nez qu'on ne prenne pas donc beaucoup trop d'eau, parce que si jamais ça descend dans la gorge, à ce moment-là ça annule donc les ablutions. Voilà, je peux continuer. Et donc on se lave aussi le visage 3 fois, donc on a bien dit les mains 3 fois, la bouche, le nez 3 fois, le visage, en passant bien donc dans la barbe, parce que l'eau doit bien toucher donc la peau, et cela donc 3 fois.
donc bien 3 fois. Donc après avoir lavé le visage 3 fois, on continue. Donc on prend comme une genre de cuillère, donc l'eau qui va donc couler sur le bras. 3 fois bien lavé entre les doigts, et ce jusqu'au coude. Le coude doit bien être donc lavé. Et le bras aussi bien lavé, donc l'avant-bras, 3 fois. Alors on reprend de nouveau l'eau avec la main droite. Comme vous l'avez remarqué, la gauche ne touche pas l'eau. Et de nouveau, là on refait la même chose, donc en lavant bien 3 fois. Donc le bras bien lavé aussi entre les doigts du pied. Après cela, donc une fois qu'on a terminé, voilà, les bras, donc on va se mouiller les mains pour passer donc, comme vous le voyez, avec donc sa main sur la tête, jusque donc l'arrière de la nuque. Voilà. Et puis de nouveau on repasse devant, et aussi avec donc ces 2 doigts, le pouce, deuxième doigt, bien lavé donc entre les petits lobes qu'on a derrière et devant. Cela une seule fois. Un aller, un retour, et bien laver en dessous, donc le talon, la cheville, et avec donc la main gauche, avec votre doigt, vous lavez bien entre les doigts. Donc vraiment, tous les saletés doivent être enlevées, 3 fois le droit, et la même chose, on reprend de l'eau avec la main droite, et on se relave bien, donc le pied, en haut, en dessous, talon, donc bien entre les doigts de pied, et aussi jusqu'aux chevilles. Et cela, naturellement, on le refait donc 3 fois. Avec donc ce petit cours, alhamdoulilah, qui je l'espère est bien résumé pour vous, vous avez donc comment faire les ablutions. Et Inch'Allah, n'oubliez pas donc le cours suivant qui est le cours sur la prière. Wa jazakumullah. Assalamu alaikum. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. طريقة المسح على الجبيرة: غسل الأصابع جيدا مبتدئا بالمسح من الأعلى ثم الأسفل. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب.
طريقة التيمم: الضرب على الأرض مرة واحدة، ثم المسح على الوجه مرة واحدة، ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مسح الخفين بالطريقة الصحيحة مرة واحدة. وهذه الطريقة الخاطئة للمسح على الخفين. الطريقة الخطأ أثناء الوضوء ولبس الجوارح. الطريقة الخطأ في غسل الوجه لعدم وصول الماء إلى منابت الشعر. الطريقة الخطأ في غسل اليدين لعدم وصول الماء إلى المرفقين. الطريقة الخطأ في المسح على الرأس لعدم بلوغ الماء جميع الرأس. الطريقة الخطأ في غسل الرجلين لعدم وصول الماء إلى الكعبين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Le départ après le salut. Une fois la prière terminée, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, se tournait vers les fidèles et bougeait de sa place à droite ou à gauche. Aussi, l'imam ne doit-il pas rester immobile après le salut, il doit plutôt bouger à droite ou à gauche. L'invocation après la prière. Il est de la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, d'invoquer Dieu de plusieurs manières. Parmi les invocations les plus connues, celle qui consiste à implorer le pardon de Dieu en disant 3 fois « Astaghfirullah ». Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il est aussi de tradition de dire 33 fois « Subhanallah », 33 fois « Alhamdulillah » et 33 fois « Allahu Akbar ». ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام ال100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il est de mauvais usage d'invoquer Dieu collectivement, car chaque musulman doit le faire tout seul. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et ensuite, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Celui qui dit ceci après chaque prière se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils atteignent le volume de l'écume de la mer. Rapporté par Muslim.